C'est bon, merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rija wakati wa mwanisani itarehi ya mji ulihondo mkabalani wa nyuma zahavili. Rimwanisani uketarehi ya mjinu ngarjodo mhandisi zanio ha epizodi na epizodi. Rijujibiwa ika mathalani mdungao mrani sanro ika yeze sauti nga zijao kawati problem iliri jua unjia harumaze taranenano usiku leo nga njiao harumaye libakia labili la husu itarehe ya mji usoni mwaye historia wa hatu Papa Gamal Ahmed ili yarihashirishize itarehe ya mji ya nyuma zahavili usiku wa juzi rende na uhashirishiwa haruma malahu mararu ya oni sihana ukande malahu ya njia handani wa mjini hatu no ndeledaho lohandu za Gaya ne loledaho lohandu za Abubakar Madam Sambinga neledaho lohanduza mwenye swali. Rumikani miadi ka garjuro mikani ha nukta uliho malaho yanu nyinyi wanyu madhamana wa mji maraia wa mji garjuhenda wakati rijumlise hena mdu ujoshida ramue eluharungu wawe wayo ujoshida onise uka uliho Deza hamba hizo ya wela trende ndadinu ela dunga ndadinu. Shasisi ngasivano ndasina historia wa hatu. Ili alihashirishe ya rambie uliho nema lahu mararu yanu ya vanzauwe. Ya honise hena jimawe le tarehi la halo. Wakati la njia. Shwabahindini onisa ukalini la hale. Shwabahindini. Izo pia ngarjo udunga kabla alwakti. Ngarimika wa mirongozi. Ili ya laudiele tengwe na mbushila salama na amani wakati funvututi funvula la wonisa tarehi ili rjenjie haruma ya masuala ya usiku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nge harumo wajuka ulidunga na walidunga o nyomwa Ahmed Muhammad Maswab ni mazaba mbao kujihuna zalwa na huliyayo. Nge leo tiparwa neraji ya mazaha Ijena bimbabi ya historia ya mazaha. Wengia mbujo nika ikibala riabe kamwe mwa wenze. Wanduwa ile wendo mongo saila au misori yani mbujo nga izoya tukabona maslaha ya kazini ndeza kweli shazili akawishia mathanani wakati wa hale tindena mnai. Uliho de mana nyasi heli ya Jonisa ya jipresente na singa shukuriao. Yahuwa basa uliho usiku wajuzi rika mkabalani wahe leda huluhandu za Gaya harumamra wa mrapimba usiku wa leo ngaranzao ya riksansa uliliendo eledaho luhandu za Abubakar Madam Sambinga lijihunda wetile juu iliri rambwe tarehi ya hele daholinu heli wali elewaje yomra unu au kabada rivumbu eledaho ya hunge biduru diuwe ni somraya iliri tafautishe au kabwa joshi la rambue uka omdu hazinda ubi umnanyile da ubi yele da holinu heli wali parisa numra unu ngojelezoje. Aha ngama journalist eli sisira elewa ama zihadisizino za historia ni mazaha ukaya kubaya na sonti pia ukaya imalaho yani umalaru yangu haikoni
baada yabo ya jani mazaha yo mararu ambishao kaunu wakati mzima chabano histoire yo danzori wonise wangu do mahala bahundihe bahati omji wandisiza wanuka wati mlitoka yonsi ya babukaya waduza mzee shefu Abubakar wa mari wa Msambinga tinodaho la handali la chahunu itinde juu wauno wangu wabale isimwa itinde juu kabati mdwa watende yabo shaba mizonanzori tartibishe uwani mazaha nwaishi yao sisi nanzori wonise kaya omji wandisa eledaho la handali mula haduza amadamu naduza gaya amondu madwasi ebonge juzi rionisa ze kabila ne ze fami zilo omnaya wa mrapima lewo garjao li defande omnaya le daho la mrambani hunu wa mawiti de juu hale abanga mshia mrambani ikubeleka le daho la handani la hajaiho da hunu wa mzee Shefu Bakari shalede lunduwa ritsahe fami ikao kaziti hula mrapimba gizo hunu mrambani rihungu mbili bahi rihunge kabila ya Nyasoha ikao iyo wanduwalo yabo hao wanduwaka yabo wanduwa shiarebabi nga duvumbwa mjombatu msausufa ikao ne wanduweshi waba jumwe shelea mbaba msausufa wa msausufa nufumu shuwandu walugo da hojuwabu walimilikia baha wandu walugo mazaa wajohele wandu walugo karibunasi mjomba Muhammad Hassani na Mbai Hassan yondo kabila iloho mgombwani ya tuoha ledaho mlamgwapi mbahula ujamu eyabili inde kabila ya Nyamahatibu kabila ya Nyamahatibu iyo ibalia unuhaduza mzee wa Jalimu ujao uhaduza mzee Mudini wa Hamadi Islamu isi unuhaduza mzee Madali isi unuhaduza alimjinde wa Hassan baba Fahad yao malaho maili yao ndumalaho yatsonguwa humwapima huji iyo miongoni mwa zenongo zalini keshwa baha isubuti zambe hadi kuu hukaya omji wandisumba pimba hazina alame mwanama gazunalisi ya kauli uzisa za kihale za mabangwe za jao na jao shazila miongoni mwa zefuso za kaulinika hukaya omji wandisumba mapimba wenge ata mwanama ajokaunika hanumise maswala manwaji na shanga zola ndimbiwa rieleze ka omwamwani unumra mu halisi sharitundu lihunduye parti ya homnaya ndio na kabila nzima ikaya we kabila ila yanguwa homrapimba enda hii dawanu rambo wankurani nyinyi wandumloni mazaya bambao munyeshiu wawe parti ya hamu ya hemgombani imalao yao pia ya hao ni ndo kangu ngene mna daho yabo wo halikiwa ni mbaye modaho niho watukufu yabo ngabjumo lezani ka wanwanu mzee Mahmud Ahmad landisa wanu haduza mzee Mahmud unurosi waishi waha akaula ndo wanduza mbaba hao libalia ya wata ujaunadiza mzee Saidi hata liwasilibo msijua hali libalia ujaunadiza Sumana hali libalia ujaunadiza mjombangu alikasimu hata liwasili unuhanduza fundi bwanali wa mmadi wana haukaya kabila yo wauno wenyele ze plasi zopi shalele hungutsele kanga kumala hoyabo matukufu sha wakabila zinwa jina sha ya homa shashi ya ukayanga jondia kanga bomaili yojokenge kanga bomaili jondia kanga bwalona zima ebenga zambuwa uka yembambwani
iyo ya hekabila iyo badani wa faume mwabiza Shefu Bakari kwezi iyo kabatingu ujonie realite bada wao wa faume sie placer nyinji iyo ya wankurani akayo ya mzee Juma Abdalla mwabiza mzee Said wa Bakari na mzee Madi wa Mdoma mwabiza baba wa Kaderi na mzee Said Jafari na mzee Said Munyidaho hata ije mzee Kasimwa Swalihi ya Zaya baba Swabirat mzee Ibrahim Kasimu uo ni mjomba wa mzee Madi Jabu abuka jovu mwana tuaina msali hiyo walo wanazijana wawajue wala wankurani izone za kunikeshwa baha ukaya wankurani niweni mgombani nabo iyo yangu hula mwapima izone banda kajana mshambaka wanu wangu hula wajewala nge hunu pia ebenge nderuoni sawe fusu kaunjuani mazaha wadisa hulu mwapima huji. Asina suala uliho le mahadi sehili ramu au ka rikanza ureleze mbavi au ka manura mblaye le dahulam duzamze chef bien sûr yo honisa kakartu shindana hata ezi donc sisi ngaranzori uzise uka sisi hobohemato hatu riono bien sûr place ya kifaume au karwa nombo itinde juu Rionele daho hilo hili landhala zingiziwa tuabia za kifaume rudiri yono bavuni abo sisi majaleo rihundu mahaburitsala kinrudu hasi rudiri hundu omraunu do milikiu omsihiri wa juma omraunu do milikiu ani wa ezawia donc na ele daho la handani omrao handani ula koja umiliki nongo jizo na sira helira elewa sisi uka ani mji nganzoba kemsihiri msihiri wa juma hale ngardua uke daira kana mvu jarhunu ngabo daira bana ridwanga ya bavuni mo msihiri wa juma rundu matabuta tudwa kamo mazamo maduhazi tsala siserira rengeza kala maduhazi ile wo ngojoka urambiaje wambe ukawa mndu apimba ndo watende au kosi kuila huronisa mazamo leo ngaronisa mazamo ili udifera huronise ya halenda avi ya nyumenda avi eza bahindu mraunu tena umudo mrau miliki wa msihiri wa juma rikanza uritsansa urudi inde mraya ulona wakane le bangola mji ani linrambo pashe ezembeza do shishi wabo si wasari ono ani zodalilu wa mrawa hale sibahi mungonoka ibanu wanu msapucha wanu hakika utsindu atsengo mji na weze nongwezozi wa himilia na bata yoki yao manama journalisti uzise masuala mana yao shangala timua libunga ho uyaelewe akabanu mji ekajutso kuwesa hiyo manama mji katso kuwesa hiyo banizo ngizolaonisa ukaya jana ulabwa kamnaba mtiti abu mjila kuja kuwa shahunu baada umjiu vanu likubaliana kemfaume la vanu tileju ambao tileju mabani shalihoni saukaya kuntini ho mji wangu hakuja vanu kapitali ekayetiwa kapitali ya tumoroni yutili atengwa ndani ngazija izongo juu manama na journalist nono wadungao yabuke jamii saukaya moroni bali kubalise kaya ze biro za henga zija ze ministeri zike moroni wala kubaliana kapitali ila wangu kubaliana kana rei henso centre ili arrange honor na sud yonde heli kapitali ko hantiwa shabada hunyuba kale bangwe nile pashe la sambe ni zawi ya amali ambao ikechonisa kama ni watende no yokechonisa kama ni watende nabo izoto haba kalinuda wala kifamu wale watima mfome juka wo wato sha bando mo hali wa homji ikao nge facilite ukabujoka hunu yakeba njuma juu na fanye bandu wa juma akabo no babali yao wandu pia yoti fasili ya ukaya uo do wachene babu akaba ni honisando manama grand journalist na ndori itike haruma
ujivuliza huna na ujivuliza huna ikubalike mala ho mala yani aja hazima shabani zona nzuri wonise ihomji watende watsanga ya ubali ya kuja akasa tijati woni samani ka kabila mbili ba enda soha nenya hatibu hula nifanya haruma kabila 4-5 watina utenya felezi pasko hiyo yendo muo wa homji wa wekoni waja watsengea watina watia alikana kabila 4-5 ununga sina kabila mbili afunga nzuwe leo mwana maki na journalisti hukaya hula ndo wabala ujahunu hata dokaona hula tena hula sidi na dounda kama wala wabalia kabila ujahunu ama kadeli na ufikiri kama unamisale swala ndo unisauka ese kabila zilo hunu bajarani yani ngambo anyawaha icho nda wawavumbua engabo kabila abo za malao auye wangu walo ya abo malao ze kabila za baki yabonda hunwandu za mzee chef onyafelezi nijeni ujibu kano ngabondu za shimeji watu Ahmad Abdallah ikawa mzee mkababo na mzee Hamadi na wangwenji wadao ni ho masoba Hamadi ajaza mbaba hatu ni mwana Abdallah Hamadi wao mwana magana journalist au tao ujue ishe shaho shamzaza aho ya zamba baba ya zaya wajumba baba nguo mjumba wala wenyambu wala mzamada mdala wala wenyambu na bohar mwe tarehe skila horoni saka nyambu ani wao wajao siji waka jabali nduka riho zamba waka jabali wao waja balia wanwanga jina sibahi rejeza mbavi inyambu ngeo nti tihinya shaki ikoni chisa ikoni chinti ikoni Zambango nasinga siswiri ke malaho ya tsengo mji ya nuyangu haikoni mala okay wanunu siji mnunga wa kumbweni akaba mbada waje ni mbacho bala isimu shakikoni huja isimu shakikoni huja oyabala bwiti de juu la wa jijini woi abalia kumbweni waja yabo nganonisa wanunisa ndo kabati hala na kwa wanu wazima cha wanua zo developer duwaduele wadi sada hubi nga unonda hubi umjiu aukaya mathalani mwanama kuna journalisti uzoni sando yabo wanisaka ai wanu sisi le bala hatu lijali mungu le pashi la sika zembe likabani le bagwela hom jikamili likabani umsirwa jumwa ukabani zinongizo kweli ngizo singabwe zaja avaya hizo kazi yaka hunu nozikaya ngojuwe kibinadamu mwanama kina journalisti kamji watukufu ngibunga ho uko jihandisa msihiri wa juma ya kuliha shahandisa msihiri wa walo wane watanu kume wengu miraru mathalan gewa jojawa kana wasaya msihiri wajamba na kufanywa juma udoka muhuli dobi na soti basi vanwata rumwe tarehi tujo kati tisigaro ngambishao ukahirimu ya mzee mnyimale mdomo mzee wao wanundo wanwa kaufanya msiri wa juma wa kurabwe donc ya wao wanyumeni halisi mwai himale nusika utishangae hakima imabundo yao kajamu na maduha sisisilo na maha ngumitsanu ya huru mema hata umsiri wa juma wa mazaha wakawakazi wa nsaho ikaya de plafo simswalia muswalia yabo msihiri wa hale yeshira wakasi mjalungu wafa ni wazi wanyu wakati wakao wao mungakani mzala na mama ngumitsange waka ndani mazana ngoizo shabo lihungu bundo biti ama dizawi ya mjesha brani zinaza tsongo zamba wizo walishi ya brema oi hangu waula za tsongo ambia hangu waula mbapimba almwenu kabila inu uyo Wako ngaranzori leke ani ukanzambe ukaya ani ekamrungo na histoire lu yo doka owangu wa hem le jamvila mramba ni linu wanu eze kabila za hao swangu mrapimba pia balinzi mahelu hamba bana
donc abokeja jokiri wo wandiso mji na bongo wahula huja eli wakanza wele kama ngaranzori je recapitule wakati ujo kwa ngaranzori irifanye detail ilirje rujue wakati ezetarehe ziko wani siata na uka shabo ngarsijore je iliri bulie ma internet warilunga o waelewe hadisi ramba o uka ile dahulla baada la kifaume ngali unisauka ani wao ndo wakaumiliki ardhi ya uka heina wakati mdokanza mbomsihiri wa Juma moto dudwa urengabana ani yonde unisauka hakika ani wandu wako defende uka wandu wa jahandani wanduza msapucha ani doka wao ndo wakana ardhi wadotowa wo waduka ngaridabani hanao uka leo mrapimba ohanduza gaya kartuona manyahu lisala mahu hamando handuza msapucha ani yode hela mzisi sayo wodojibu uka wanu wadefande wele dahula la handuza msapucha hunu vumbulaona bakare madam sabinga angonisa karangu wala waliu hata homo misiruniho izi arudi zo zahao ono ani karamba misiruni hata gudijuna hii elwa kuwanisi ono wahula sisi ritoni soka wo kwa jahana baham ikatida hula waliyo ani kwa jahana tibahi kwa jatua shwabaha mada ishoka garjodwa udo fanja au hantele bangwe bala au shahatele bangwe hedi waronisa mfano shahulo ni sabalaha anduza ilirele ubanu anduza merdina asma kwa basa shakartona kaila ardhu handuza gaya hii watu tsengo mji kwa jekana ardhi ani watu samia bala ani arumahanzare leo ewa haganzani mwelezeni mwelewe ukaya zi audhi wakani ndizo wataba ikawagalia ele janisho la unu dahoni hiyo wanumjomba Abdulrahman zi audhi za hawala mtazama wadamze hata uhewa juu umabimba hiyo ya hao na wali izo za zi audhi izo ungwaona banu arahunu alizamza Shefu Bakar arahula alizamza Madamud raula muniswalihi unisakali sheila pia ila elimu wakauguliziwa nini waduza munisali wewe banutuona wewe uyelewe mujonda kwa waduza muniswalihi ikawa wao ndo watende hula uone mna place hauna dawa kana saka joni saka tuna walitenya hula sisi wabudulo osidi mwalizeri ndo wote na ngoto unda kabila zilo na malao mailima na rumane matano wa kabila nzima amanda zinutongoza ambaza za umwadi za mzee Shefu Bakar hukaya wao wono watele bala shawankurani wa domine wanene pia yonge amanda si ekayo usipudo wa sidwali jeri ngojoona ukayanga kabila ya domine pia itonda unambi za malali bege yo itimte harara wantu ambakaya tenanga zo histoire yo ike verifier babanu zino ngokonzo ngizona na tarehe kaunga nzozi hansi wa ningwani kwa ni fumulare parce que wabaya hatu nuwazi wa hatu kana ujua watozi hakisha hao zitujaza mwa namna nyingwa jina yu hadisi ya ukaya uwanduza mzee Shefu waze watende ya buhali wambaka ya ni wakati mdo kanjizana mtonega mwenyezi ayo hadisi yo haka iti swahifu yo ngwima tankozi et comment et voilà ngajao mimi ngamduhamba ukaya uhanduza mzee Shefu Bakari kamadi wa msamina duwatoa e plasi ya homsi wahandani wa Juma ukabana nungo zinu ngantuski na tarehe labda ukaya uwazi wa hatu haina wakati wanzo partiabo uoni ikiwanye leda hoilo shawa uhula attention oui akayonga mtu amba mimi wakati no na preuve amna preuve hukaya wakati umsiri wa Juma wakawenjezi wa ujamundi wonu usani malaho ya unwandu ze mwana mali wabudu na katikombe se at engineer fundi Japan
Amesheleo. Ndio kilimwa mzeta ngo ndo akafanya mnambili huo. Basi baada wajatoe facture ya he ya feio uzuto ngulone mashabati. Aussi wakaneo. Ça veut dire na monsieur est certain ukaezio ihulu e parti da kanjesa. Yabo ngali shukuri yao haka kabila zinwa jina hawandu jina wajomba katupe malaho ya tulinda hula mahula mwenjeza ngono ekai mu parti ya monsieur tena banga kanjiziwa wanze ngo zinga ndo mwando shele maudu mdasi to pawa telefone ya mwabo mzee bala ushahidi langu na ubi ekai mu parti ya monsieur ni maza monsieur zini watukufu wanduani kiwa wawa izo njaka komodi sina uzitula kushahidi shazila ila kanjeza ayo wa mjongo wala wewe ngono katabasa kwa watu wala ilitsora ngwano msihiri pia oui wapua weza unao soni oui kabisa wapua wa uhele bavu la ngoni sio wala wajoma wala bavu hulo nzema wala wanu mambiliza sabala wakubali ndo banu sisi shanga wakubali vraiment waranti oui wasimbi wakahanda ula marunguani sindo karibu no marunguani bada na jumavuvu samahani ili wende wa install no wa bulie ani zila amri za makoko hao wa respect za amri za makoko hao manunga monongoli tuelewa wakubali tena wanika wanulambao Jamal el-Komor akaya ushahidi doktor wakwezo zinyanshi ni maana mbakaya wangela zimudu nzima hanzima okaya wabayatu olisakale pashe na usikambe nele bangwe neivogo izo waziwa abaye watu wa hulu ni kabila hii izo kesa tuwa jao no sineli akaya wakatikana bangwe zima umjonimaza ijanta ngerika ukana mabango maili bango ya mwaju na ya mwamba wazi watu wakaula mbe historiki ila bango ile hatu no wananyasi wala sisi longu mbili ya juu shalati la hawaochi abistajiri ishungua kulanga una hao mama dikaka jali wana hasino wanu walunga bwana sio mazi wanu walunga bwana ndo to wale shano zemali za wabaya zeme hapo haruma imakati yao ekale wo wanu namba Jamal komo jeko wanikiwa ulaboduka shisima cha mjile kansile unabo zembesiwa wankiwa hanamna ikawa cho haba yoke chokiri hakawe sahiyo zozile hanongo za mgana wangu jo hubadia che wakati wano mji abongeza zimu mji ya mentene ekapu ya mji akaina mnu ngina fikira ya huito ngol jo dizo 6 ranzao zi avancero haina mnu ya hunde ye placer rafu amrudisi ngarudiri interpelle mbavi ishile bandu wanjio hao njiwe nunga mpango ili wa hashirshi waelewendo ukosi kwa leo ngasibanu hau defende ile daho lo handu za Abubakar Msambinga daho la shizamani la Kauparo handu za Msapuchi mfaume uliho ndo wafaume wanimaza hiyo kartu contest hata ukalinde ile au kama ngejokiri risiyo jidaba ngejokiri kaleo ekare ndewe wadoka uteze tanwini watri angejokiri kawanuza gaya ndele dahola handa ni shoti wa faume voilà risiyo confonder mfaume na mdo ya jahandani mjini marhaba isayo ngarjo equilibre oka hunu handuza Abubakar Madam Sambinga ufaume wa hao kabati mdu wa unjia zibani hata Sijua mdoka hula kabajaka nyumba zingiziwa shaka ujaka ufaume mfano karjeshi hata hadisi rangu andise mahadisi ya leo wamba ukaga ya haka mfaume kujazama ndabo dalili wala shangu udefande uonise dalili ukam unu heli wajabanu handani leo ujanga defandeu hunu handuza Abubakar Msambinga ili ramue ibanu vrema kweli aukanga mwesheleo siku tuo yamsujua kangu jo yani raka ufanywa tarehe banu ikanga ukawakamna shime wala balo umlanglangi juu uhabo bangweni amrambani tarehe hiyo mnashime ungaonisa uka hari wabalia ile kudume wadumu wala uhea par contre ngabwatsena wamboka ya balele kudume hangu hula
ya jabal hatohea hula mrapimba rikaanza baima internet waparo rusise swara hiyo rijoke vanu husimfiani ushindi hurirambulia emruko kwa mrabalile kudume hondo handuza gaya wanu aina mno ajuka masula wakali kari mwalimu nzima walishili yao welewe ni mazahari hatu ya haja haujisa kubaliana kaya ni mazahatu ekukoi habalale kudume haja kajajo honi msamze shefu bakari no ya balale kudume kama timu ndoto hipotezi ya ukabalale kudume haja honi msamze shefu bakari no amande hidi wazele sangu mwanama kwa journalist honi msamze shefu huni wakimfa umemsakucha sibahi haduma histoire lidahulinu likana mashefu wa mji wa hili wangu waguma ushefu wa mji wa hili mzee Saida Marono na mzee Shifu Bakari wakamaze ulabiza madamuri kalitamba kwa kashefu. Par contre histoire elilo ni sawa mzee akabo ukauda zalo hananinu mazala mji wao ya mbogaya hakana ukaya wakubaliana wonsi umji ataya mazefu uka ekembenge chinjwao yeye ngina inamna ya tende yankiwa au ya tende ya renge ngeni mdu ngwaji na kutoka wenga ndi hata wakati heza baya de yakautsonga isimu bangwe nizuda yije ngono acha hiyo wakati wa saa ndio huja alafu ile kudume libaliwa huja hunu ngapemba ajobala ajimali na kudume ndia hiya bala no mukate marabu yake mukate mkudu ne ngoni ale budugudu ne ngoni kudu hazae wadungu bala ta wajaba no wanduza mzee amada umuri wapuwa na michambo hao wakaza bala ikoko yamba kokomanda hao uo ani abo woi de mwikoni aswili yakahuja atsengo mji wa Nyamaza hapo komanda ikari kubaliana historia kokomanda ma internet na mrenge not manzihe bosi kila mruzi se simu ya heko kwa ya balele kudume uja homjini mwikoni yedo kokomanda hali historia watu hapa narendele sibahi wala swala la dunga nabo mwanama grand journaliste la ulisa ukaya ye wala ya walomri yedondo tena oui ula mvuvu ya tsonga omji unu wakuwa wanimazaha wakuwa akaba kama jamba ku na ngabo mna hypothèse na oui parce que hadisi ya mando raonisa humrapima waja ukawa lumvuvu wa walia humrapmbani oui et pourquoi ewa banu yongyo na histoire yongyo ngejori bwamba we macho parce que kwa jawali ya humrapimba sha wajawa walia humramwani oui ewe imlala huzimu hula kama jaka hubuliha uligonde miro voilà banu mwana grand journaliste inumungo boko Mwenyezi Mungu alifanya wango akambo no banu hansi mala homararu wahansi bohari wahansi hunu nor wahansi swiss kabila inuyo wangu aikoni yabo kangwa ndo hindu shibuwe mbubala huna wanzo shibale henda mduka shigeza uno wanzo leje abusinga dukalanga wana nyaswasele ya endero wakala hivi bizinga manyana donc harmasa ba onoko mji ngojobuli hapa tabula ukahunu kabati no okay nawani ya samahani babala ba ritijona tena mjori swami hwambaye ya wale kokwa wale mvuvu ndondo wale kokwa wale mvuvu bandika wale lazitaye zo kuzinga wakanga dufanya namna pia haita isaidie mantornot waelewe na nwa Nyamaza ye koko yakawale mvuvu nde koko ya tsengo mjunu lawaye yambie mwanahe mjuwahe gaya kabanu akabajali wakati wa jamba huma ile mwana wa shauzaya basi kwa tuzola na mwana hamwambia kaishia kama ni mwana mdala uzimu banu babanu mji wangu nu wali kumwambia amade ile samba juzi hata wa maboga banu jumambili kujana mwana ngo amaboko bali banga mwangu zazidi anganzu watu rafidia mwanda mwiko timu kubayale
kukwaya mtaza jamte fidia bali umjimu amba ndo wangu numile ujoka hela hende hawa nabaniza iza sikitisha wanubali shutunda inu kabila inu yako koyi kawo kawaji sinao amba sili sikitiha akamande luambao ka obahano mvuvu wakawala umjoni maza hau uhuwe ikawlazi mukobana wao hapa la sio hapo hamadrasa bahiye kabila inu mambo hata abanaba hata zambao wao hamishana mishana ha akabanda wala makaye fo ya Jabal Komori ya Kayamonso umsira Juma ila Apulo wao umsira mtoto wa baba yao oui kababo ndo bali koko ya hense tare ndo bali bala kaula zimu bidiva wa hamin monima madrasa wale kizizi wao hansi wao kaya tarehe wandu joba ona hansiye wakaze wakaya banu mna dunia banu waje ngokaza chatio kali ipwa fwaiye ikazajao iko ni mabango hata mwiso abo hamba ndugu yasikiti sabana anwe story ndema naka lazima mwanama nationalisti ujoza badizo huonono aukaya umri huo mvuvu walongu ndombana sana mndo wa zama bana okay arma baba ceremony sana kasinga rikwa dakika stozinji dakika mongomerao lihonde mipango ikovira shangara nzori uzise uka euliho dezemonima na zonis na unisa msiru wa Juma na unisa ani bangwe la usambe na unisa zawia ye mrambwani wa ile dahula hela handani la kurabo hindi ani enkaltina dahula kiasili la kurabo radwa mbali tende ya mrapimba ulihonda ila nyumba ya empo ya kauniso sikuira kasi ile dahula handani la hundwa yabo mbambwani ndani amunizi bana izo ristundu abo yo megoni mwa eze habari zingine kawe shobaha ukaya idahula la kurabo ila wahomba pema mbambwani hambani inuli waho ni mzee jali mwaseo abungo ndo kawo mndu apimba hazalo mndu apimba abulia mndu apimba hajalo lo hundu mbombani halolo hata hazemwa nahe tamida jalimu akaumashia wode koko alimninde ani baba fahada alimninde kanalo ani abohula handuza resto iliwa lwa basawarambue ulande kurabo handani ya ye kurabo tsaila yo handuza manga shioni ya banu ifumula mbabi siri hungu ya kuba sisi ho huja ula bala hamjumba mwalimu kongo abo place publique ariono kurabo ndu hazibala kombe sibala hata mbese sai jodomba wa nyumba za nyumbani ila tsina nyumba handani ila ngo confirme uke nyumba handani ndo handuza alimnide donc il a mbese nyumba hunda aukanga ila mzee mangashioni mwa katajiri oui kuloko uchaka mji mama manusi sio utu hula leni hula ukamita buna nini laka uchaka mji nsizo mzee mangashioni akawa hapa ni duka lake shamsuami nikanga umwenda bali na bandu wamba kaini kawa shiwa kokwale store ya lolo ani Abdalla Wasaidu anunga joshinda rudiri tartibisha roljo kanga mishi hao uko handuza mangashioni wakata buyanza anche donc abo joki ukabo mangashioni wa habala halafu kaba jazala mwana wa Iransi wa wandu wa ume wandu lolohula mjomba mali malolohula lolohula nyumbani sopuha bese manara yona nduha zibala hao wewe muse ngauna huba wafansi ukae nyumba ile ya ndani ani haula rayuna senza cha wewe sholo nyumba mzee mangashioni kayoti nyumba tsaila yakaya atakaka jaona mabaya udingoni kajaona sio jua ni tunda nyumba ile ndo kwa hakika Mungu nambo kama ya hale Bible likabudia hii idamu chasi zejitiadi heli la ungua ikayao zambishi yani mwangu mazuki watu tena amwa media zilwajina ukaniyo abo yabo wazima ukanda unwa mzazi wake bwanali wa Bakari na unali zaliminde izo do nyumba za kurambwe za wandani ai family jalimu wase ikaona zinakwambia uhangu wai azalwa hivyo au yayo
ata hajaka uzowa naye iwalola azaya alole wanwani ba stop yeye hakawashie mana hae mba ya kurabwe nabo kokori mono we akawashwabo walimlinde se wasiloni aloloni mza bela sai wala kwa jaza ya mzati walimda kaloni mbaya hangu mzamni dasa limone koko alafu izo tarehe loloni izo izijwao kaya zenyumba hizo ndio hali haku banu ngabo nyumba manda bo ushanga yao sisi tena inua unanduza lwa mzalwa hila mjomba wangu oui oui bisalimundu dangu haya ya tsahaya wacheleo oui wale obani ndola mtate wa dekalo lo yabo shabani wale izo jana ikamza ila ikawasiwa ayo mbosele belati ya koko binti koko donc wejo kirka nyumba za tukana entretien chatiza haleta zila mfano kama nzoronisa ililaundua na ukandio vanu hautari sisi ndiendo bila journalist welewe ukaya inufami wankurani wanu wandu mapisa surtout kuja hunumba mbani ya kwa militaire abo hula tula kwa jaja no chae shitindesha uswafi ndo mbani atamanuye mwana shewa mzee Jalimase Ibrahim bila ya bala ile kubala jila kazobala akemala ho yalo maili hatoka no bala kansi kana mala ho maili bala bawonuka na balora hensi de Shahwan Ibrahim mwelewa wala yo digonisa okaze ngo pia ngazango ula shazija unu zitashi uno haruma inu kabila inu mzee Jalimase wanwankurani ema internet naongo unaruhusa wa usema swala ukaema narlovandao wahashirishe bawe machapa kalamu wajwara ngetarehinu ngamjo iparise tarehe haruma page ya Facebook ya MW2 ngamjo nda tena mwende mahondar mwele yani sheida kashahe MW2 ya YouTube ngazjo yehwabo tena ile machapa kalamu tarehe waziren ani hakanza uzise tinde shinu shijaje baike hueleza mbawe maana hizi simu zile shaha homo huja tinde shinu manyasi internet udungao wanuhambia ukaya ende Abraham Ibra wanuhamba komju watu wa mazaoni unupoha ikoni alafu loni sakabani tide juu emfaumea dilabalo wanata sisi la kawatoto na ndambo tide juu wakati dawe yabo manyama kinazuna sisi zioni atabala hata memo wafanya effort baishe kejabidi vambo hakusha kama tujitrompe ama ikaziwa ikekula mbali ile ndoa ensidawe karishila de shehiri shahem faume adokansi dirambilo akaya vanu emana yanu yangoa ikoni basi wanundo faume wachamba bando bwetide juu baleshe tile esimwe hawo ya kikonya kifaume wajani yomanu wajawa hansi sisi wajuwa jambo bando bwetide juu unukombweni unumba ngina jijini yabo mwanama internet kanashinda kweleza tuloka tile shinu shinishanguha haikoni wabalia wajawa hansi banu yabo haina mahadisi yakafanywa ikawa ikoni wangu wa ujanu mahadisi wanuenda banu isile juwa kanti wambeze habari za mji jomsila juma ujawanti wabo iliwa ndio kubalana kabo ndebo capital ya henyu mazaha ya bambao ndio itile juu yeye ngo ikoni wabalia janti yabo itile juu zinunti dawe sisi tatazimuna sisi tinamanti dawe mau ya tujua wangu wa ujabala wangu wanda hubi amadilia hurubala wangu kanti bala ya kama zinapado za kanti wandu hadisize wazee wakaudashile wakanti yabo wajioni wadu ambaze habari za hao shirika wangu hawajeniyo wangwai wajawajangu watama hadisi warumbali wawenda bwetile juu wandu wakanti hadisi ndio uliho ndo andu wa homo rangaria rikanza ureje digoni mbavi ili uhashirishe ze kabila za wahe mrambwani urudi uonise eza muhanda hubi ojabanu enda hivi ito ya mrambwani ili maudu aukabu ngarendauna wakati ngondauna urikomea ili rijeri recapitule mbavi maudu ani karamba maudu wakati joka urange 3e episode sharke suiri karisa ku conclure almomra uno heli ya he eze kabila au kanga joka huenda mjini aboye huende ha kabila donc kabila ndazivi
uziono kabisa tende humrambwani hunu eza nguhanda hubi kabila ndaivi de twangu humrambwani urudi uronise uharaki fumbabi malaho wandu wa ihandisi za wabasani wa yamilikiu ilisi majaleo rirambu malaho yao marhaba menti. Aha. Ma deli la kalasama ni mahudumu jambabi harumwa heriga mduwa harumwe mgombani ambao itile juu baada ya nyafedezi ya hunu Hamze chef wa Bakar wa Mali wa Msambinga malaho mayiba do kabila za hajao za jaza wangaria ikao kazi zangu humu wapimba na alije najuze ngozi za mbendo shaiho na juji aukaya wake kabila inyasoha au nuwa mzee usufa mzee msasufa wa msufa nufumu Muhammad Hassan na Mbai Hassan ndo wangu miliki ule da hoilo abaha wano yako badiajo waje kabila asaya yawe nyama hatibu ikao da unua mzee watu mzali wa Jalim au ziki watu liyotina Badawi alo yabo yao mzee mudi ni honga bo wanazijana honga bo madikele ngabo ya sasali ende hula aliparisa mzee Malali mzee watu mtukufu risi tena ambani babu yako aliparisa alimgilia sana baba wa Fahadi alimgilia yao ndo malaho ya tiyo ya tongo wa mapimba wa kabila za Kingwa Pimba Ijali mwambia nikawa Nkurani mgombani nyingi pia nde nyingi yeye wa Nkurani na zinda unaanduza bonani wa Mali huja baba wa Kaderi huja Aliburwa huja Ahmad Saidi na Dafine awula ngaduvon bulusuli wa ndo watu wa jora mbula atajunwa amanyasi ya milwa Ahmad nufu Noliza mzee di Juma ibali yabo hea msijwa hali unaanduza Michael uinambao jinei Ahmad hula pia hula wa Qurani hata ibali wa tengela mzee mnyasendu mali wala unwa anduza hamidu sha iloto haba bitengela hula fumta zamar nakajali shingie mipaka na unaanduza kwa shahidi wabo wao kwa shahidi walenge yao na mjomba tu shahidi na ibada Ahmad wala wenye jiba irango ngapiwa mwana wa Muhammad ngonga to nationalist wa wana mbu ya bondo ya wima la weba ya tena amanda unwani za shimeji wangu Ahmad Abdallah uja unwani za mzali wa Madi wa mshanga mao unwani za mjomba Taibu na dalweshi wa fundi na wala nyambo tena hada ule kinyamu abo imbo mdombani salibi pia kulia kala majorité 70% yo wankuna 70% wankuna mwana abo jozi nikashwabaha alione ukaya umji wa ngwaula wabala jahunu walidwa jalo hunu wazwana hao watsanganya wawashemba kwa boya hao waleza yada wawatu wa ngwaula halizo sina jima ujahunu. Okay abo ngarbesho marhaba menji uliho ndeli historia wa hatu ya unisa na sermonisa ni kasisi rinikiwa wakati lazima ruberlie donc yabo abasari tobaki shari mike paroli ekangu concluani ekange naza honjeza uliho ndele daho linula lohandu za madam ni Abubakar madam Sambinga alihandisizo wakati lonono ni mzali Amani na mbaba Fahmi Ali Abdul Bunu ekanga wenaza ureleza ujumuizo iliri recapitule eje makatia jaur jera takele daholarao ili rihashirishe tena rije dohenda ukaona mpango dohenda hata ujoka uwaswile za marianshi uzinu sharika hanzari dohenda ha etape par etape ili wajoka uridunga harmwe manzishi machapa kalamu waduanziha emaeha wanurambu emaeha mapicha wa jua urenga wa ehe ili wanduatijoka wahafilifu haku etarehi jeji jimize rijerendelea hausoni ili rishinde rikingiendo etarehi anu mimi ngamtasomaha ku akawa ngasiha mwa histoire yani ndongo za kihale ikanga boda holilo ngomba ikawa katika livungua watike harara
Siku yabo mathalani da hunwa duzamze sifama da nofumu na duzo sifashahidi zina za iloilo mwapimba wauze audio hao waja wakansi bangu wao nya felisi shabandi kanza sisio muhimu hatu haku nuwoni saze kabila za jazangaria wa mzamze shefuwa izo ndizo mwana maka anza nuwonise ili wadu warabuwe huyo mji wakaebuli nabuka itsokaga mumalaho atuya vumbua sha yoyo mwamani sha yoti kabila zala hivyo kuja sha wanu waroha mahala waja watsanganya na wala wahundo mngaya no wasawa wafanyishiha wala hula waja au wakansi wajaya numeni rahma Muhammad na maidia majana mararu do haja na wanu wafumbwa wanu zinkabila zikao sitimiza rahma maha shihunu numaza shenge kanga mwangu boko wo zikabila zao koko hao ikao limono amade internationalisti hamba limono wajahunu wakao jawazali wana no wajomba wo na waelewe kaka watoa sha inde histori ya hale wanungala mbo ya hale elimu mazaya kahuja lafuwe kama de internationalisti ajamba mpango tu kahuja wanunga sina mnaya okamwa jenda maji ungani wazao kaya unahuma Muhammad na mararu na ndu wajani mazaha yo patini wajina ikangu husiwane no wenye ekanat wapara usiku ilili jele wenjezeyo akama ndeli ya unisa banu wanwaguma walizisema swala ambange joki ile ndi hatari jeno ngozani meni shabanga na mwezi zatimizi mahashi kwenda izo namba ole wenga tsauze shoma hizo ishileka hicho kanga mudaho kawa womba mwani watijona mali waransi haunga nzuri wa towe kwa sheba hiyo tibi yote nde makadara hatu anzali wonisi haubaya akaoni sokaya wazunzomze shifu bakari ndo fomen ndo wajua faume ndo wajima shifu wa mji ebengi wangu wao watukufu waundo watoa umsiye place ya umsira juma zinongezo pia lizienshi kawa faume shabani jona nzuri wonisi ndo kaya enda hubi kwa kwangu wakautenga mji wa baraka wa hatu wa ujisa lijiwa nuombo lonuo usukudoka utimizi nga donisa bahati mazara ihunda mijimigwa jina watu ihunda yonga yo ngabo mji kabati mji wa madasi waunde bahati la hunda cha hiyo secret kaunga lihingo jimi nikano mishoni na nakanga mwanzo mji mwipoze swala na mji ipoze sanga doka bahati ya hunda mazara kao kabati mji wa henga zijawa lonio sisi wa mazara baba au marabame njii na ushukuria Mwenyezi Mungu thumma ni mwandu mridunga onu watuka uridunge makati ya jao harume kanate MWNB na umwambia ni uliho ndani mausema swala hamade fundi muhandani mjini hatu na hizo ngazodo huja wakati shabanu wakati unu ngaritsa hao wangu watsenga umju hatu enda wabi enda hundali vide la shinda la wasili handani haruma jijiletu sha ngarjodo henda ha rizonisa hawa nukto ha mabakia hatena sarjojo wakati ya huwa na zioni ngarjo ujibu yesu alainu na ubesha maraba haku waro madhamana wa hekanat MWNB uliho nda umarinko wakati ra shinda ra ujimiza ra uwasilisha ikama fulani ritwenjeza nukto abamfikirirenjeza nukto uliho ndo mpango leonga mjo uliswamihi bae masuala kaoblije ya bulwabawe uliho masuala randhara uzisiwao makati ya vira muhandisi wa hatu ya mbangurohe ujujanayo hajanao amande mru ya balele kudume ujumjini suala hiyo yuswabano ya balele kudume lindirangwa dahu ya hilo suala kwena mru atojua ka hilo libalwa ikoni rangu libalwa ni mrumu ikoni akauha nosiha hizo ndizo rakajari mhashirisheni na ubesha marhaba makati ya jao ngarjo mrudi ni mhashirisheni usiku rujoka henda hauhatake ele daho lohanduza mwenye swalihi ilonde daho la raru la mhaikoni arjorudir sansa ulilwalo mro ilirjeri jumlise rionise enda live la tende bandi yao arjodo ruka na uruka hatarije makatilo nao Mwenyezi Mungu haribuli ya nafasi mautiri rihiza waswili almwe janibu wa hema kati yao ribakishu wakatilo nuunu rimambia ni nyinyi mridunga onde matsonga rinjiao mafijini de matsonga rifao jitihadi ili doonise mapija na mzidi na utezejemu na mtezejemu ili le tangazo la hatu lishinde diwaswili heli kwa wandungu waju ujiwanilo hakuli mtangazo la ilmu tangazo la
la uvenua mwana mnyumaza hana na mwana waheba ambao nane mwana he enti kamil asa hunda janibu za ilmu fulani si ujua mvenua vanu linu tangazo la ubakisha haruma rongo za urahafu na maendeleo usoni na umambianika bambao walivoti ilido vita mipango hao ribakisha na mbeshirani marahaba na umambiani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.